Aulas detalhadas, com muita clareza de informação, orientações de anatomia, orientações de patologias e depois os vídeos muito de uma excelente qualidade que mostrava com bastante clareza as lesões, o que é o exame normal e o que eram as patologias, trazendo a gente uma riqueza de informações que dá uma segurança e uma confiança para a gente começar o manuseio do exame de ultrassom musculoesquelético. As aulas teóricas são excelentes, ele tem uma didática muito boa e de fato elas prepararam a gente para que quando a gente chegasse nos módulos práticos a gente já tivesse muito mais familiarizado com a rotina, com os protocolos que ele utiliza, com a sonoanatomia. Foi muito útil para a gente ter esse conteúdo online para que a gente chegasse muito mais preparado aos módulos práticos. As aulas teóricas do curso, elas dão uma base muito boa para a prática, né? Para as aulas presenciais. Então, eu indico muito, inclusive, fazer o curso completo, porque você tem até a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Saber como o Dr. Luiz Felipe executa, né, os procedimentos diagnósticos na vida real e, eventualmente, até praticar os procedimentos. Então, eu acho que essa extensão ela agrega muito ao curso. Sem dúvida, o curso teórico é excelente, mas quem tiver a oportunidade de fazer o prático, ele fica muito completo. Hoje, em matéria de monetário, eu consigo ter mais lucro na ultrassonografia diagnóstica do que dando plantão. O meu consultório mudou, porque hoje o paciente chega, eu examino, faço o exame de ultrassonografia musculoesquelética e dou a conduta. Conduta essa que muitas vezes levaria muito tempo. O paciente chegar a uma consulta, você pedir um exame, ele vai fazer o exame e volta aqui quase um mês depois para você começar então, em definitivo, tratar esse paciente aí. Então, a ultrassonografia ao lado, no consultório, realmente muda a nossa conduta. Eu resolvi voltar a estudar ultrassom, então escolhi o Dr. Felipe, porque ele é conceituado e porque eu já conhecia. As aulas online são muito boas, tem uma supervisão boa via WhatsApp e via Telegram, e dá toda a atenção, aulas detalhadas, separadas por estruturas, por articulações, e a aula prática muito boa, a gente consegue treinar bem, consegue tirar as dúvidas, ver bem, então vale a pena. Os colegas que queiram aprender, vir até o Rio e poder estudar com ele, porque vai ser de grande valia. O curso online a gente dá já uma base, né? Então assistir bastante as aulas online, isso contribui para a gente já ir se aperfeiçoando, melhorando na prática do dia a dia e fazendo aqui o curso agora de forma presencial, também é uma forma da gente estar aprendendo, tirando dúvidas, então achei muito interessante esse curso dele híbrido, né? Da forma que você tem o online e aí você vem fazer a prática, né? Então essa forma híbrida nos ajuda a ter uma dinâmica muito boa, tirar as dúvidas. É um curso de excelência, um curso que nos faz aprender muito. Então eu estou saindo daqui com esse curso muito melhor preparado para o meu dia a dia no consultório. Com certeza eu indico aí para os colegas que queiram aprender mais sobre a ultrassonografia musculoesquelética. Meu grande desafio era realmente conseguir identificar as lesões musculoesqueléticas. Eu era capaz de executar os procedimentos com proficiência, porém era incapaz de ver as lesões adequadamente e poder fazer um diagnóstico no momento que o paciente chegava com uma dor para mim. E super indico o curso é de altíssimo nível, as aulas teóricas têm um conteúdo muito bom, abrangem todo o sistema musculoesquelético de uma forma bem didática, bem explicativa, o passo a passo também do escaneamento e até dos procedimentos. Sem dúvida, é um curso que eu super indico e vou, inclusive, repetir outras vezes. Luiz, ele mostra tudo detalhadamente de como é o protocolo dele, como ele realiza o exame na prática, tirando todas as dúvidas, mostrando o posicionamento correto, como a gente vê cada estrutura. A gente não vê o flexor lunar do carpo, mas vê o flexor radial do carpo. O que eu vou orientar vocês? No nervo mediano, vocês viram um pouquinho mais para proximal e vir para lateral. O que a gente vê aqui? Flexor radial do carpo. Passando em cima de que osso é esse aqui bonitão? Escafoide. E também
esse último dia que é excelente, onde ele atende os pacientes e realiza os procedimentos, né? Na parte de medicina regenerativa, de tratamento da dor, todo o seu manejo e toda a sua expertise aqui no último dia. Eu recomendo o curso de forma nota 10, foi uma experiência incrível, posso assim dizer, talvez o melhor curso que eu já fiz até agora. E aí resolvi fazer o curso do Dr. Luiz por dois motivos. Um, pelo conhecimento que ele tem, pela a importância que ele tem na ultrassonografia musculoesquelética, e porque também já conheço ele há uns 15 anos. Foi muito bom, né? As aulas que ele dá online são excelentes, uma supervisão, uma atenção, na parte prática excelente, explica muito bem. Acho que vale a pena todo mundo que tenha interesse em aprender a ultrassonografia vir o Rio, né, fazer o curso com ele, porque vai ter um grande resultado aí. Olá, meu povo! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Aulas. Primeiramente, eu quero saber como é que está o áudio aí. Estão todos me escutando, me vendo? Estou aqui, ó. Tudo ok? Boa noite, Lução. Obrigado, irmão. Gente, primeiramente, obrigado a todos pela presença. Dizer que hoje é um evento exclusivamente para médicos, né? Todos que estão aqui, que têm interesse em aprender um pouco mais sobre a ultrassonografia, deixar um pouco de lado daquele querer ser um médico de apertar seringas, né? O famoso apertador de seringas, aquele que gosta só de infiltrar. Vamos pensar na medicina, vamos pensar no contexto musculoesquelético, com ênfase um pouco mais apurada no que concerne o diagnóstico, uma boa avaliação, uma boa avaliação da sonoanatomia, e para com isso, né, teremos hoje um grande professor internacional, daqui a pouco vou apresentá-lo. Enquanto isso, essa aula, né, quinzenalmente, que fazemos aqui, é para vocês que são ortopedistas, ultrassonografistas, fisiatras, médicos da dor, médicos que tenham interesse, de fato, em aprender cada vez mais essa ferramenta que eu já utilizo aí nos meus 12 anos e nos meus 15 de formação, nos meus 12 anos de ultrassonografia musculoesquelética no consultório. Essas aulas são um oferecimento do meu curso, de minha comunidade MSK Power, né? Onde eu sempre falo que domine a ultrassonografia musculoesquelética e torne-se referência, pois teremos uma assertividade diagnóstica e tratamentos guiados com maior, digamos, acurácia do ponto de vista e segurança. Lembrando que nossas aulas, quinzenalmente, fazem parte de um acervo de masterclass com outros importantes médicos e pessoas influentes aí do Brasil em suas redes de conhecimento, né? Desde a medicina regenerativa, o Power Doppler, marketing, vendas, mentoria com meu mestre Monris, aulas sobre milhas, hipnoterapia, jurídico, medicina do esporte, financeiro e entre outras. Nós temos todo um contexto de anatomia, sonoanatomia, estruturas anatômicas e o meu método de avaliação pessoal. Temos também um protocolo do exame Power, onde eu faço toda a abordagem diagnóstica. Falamos sobre equipamento, sobre infiltração, procedimentos guiados, tanto parte teórica como a parte prática. Temos fototeca, laudoteca e videoteca também no curso. Demonstração prática do membro superior completa, desde o layout e as observações até a mão dentro da bacia de água. Membro inferior do layout de sala até mesmo o pé. E temos 2 anos de acesso a um grupo de Telegram, onde eu pessoalmente tiro a dúvida de todos os colegas em tempo real. Temos também um módulo sobre casos de infiltrações reais, onde foram gravadas 9 casos de minha vida, né? Coisas do atendimento, diagnóstico e procedimento ao vivo ali, para vocês terem esse contato mais próximo de mim na minha vida. Lembrando que esse meu curso ele tem uma capacitação pelo Ministério da Educação, né? Pelo MEC,
reconhecido pelo MEC através da Faculdade de Brasília. Né? Após 70% de conclusão do curso, você recebe um link com 2 links. Prova para o membro superior, prova para o membro inferior. Atingindo a nota, eu te dou de presente esse certificado. Eu pago, mas eu dou de presente para vocês, porque é um ato realmente desbravador concluir esse meu curso e, de fato, eu ter essa assertividade de dar essa capacitação. Temos uma biblioteca virtual onde você pode pedir acesso, eu te dou o acesso completo da minha vida, completa de todo o meu acervo. E mais uma coisa importante, estamos ao vivo, a qualquer momento, por uma infelicidade, pode cair o link, pode faltar energia aqui em casa, e não se preocupem que a minha equipe, a Joyce, daqui a pouco eu vou achar a Joyce aí na aula, ela pode colocar um link de volta lá no grupo e vocês retornarem aqui para a nossa aula. Tá bom, gente? Então, é isso. E hoje tenho o prazer de apresentar Guillermo Azulay. Guillermo Azulay vai ligar a câmera aí nesse exato momento. Ele é um pouco tímido, vocês vão perceber que ele é um pouco tímido, né? Mas Guillermo Azulay é um dos maiores ultrassonografistas, radiólogos do mundo. Um homem de um conhecimento absurdo de anatomia, de sonoanatomia, cara que tem vários trabalhos publicados pelo mundo, inclusive um muito famoso e muito querido por nós aqui no Brasil, que é uma manobra do Mick Jagger, que fazemos a avaliação do labro, muito bacana a manobra dele, um trabalho que ele publicou lá nas Europa, lá, muito famoso esse homem, tá? E hoje ele trouxe um tema, ele vai trazer um tema muito bacana. Os 4 superpoderes da ultrassom do ombro, como resolver casos sem você se lembrar de classificação ou até mesmo medidas. Isso mostra o tão quanto que ele tem destreza em apresentar um exame de ombro, fazendo com que você não sequer tenha que lembrar de qualquer classificação. Então, hoje, a função dele aqui é passar essa aula com muita clareza. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Lembrando que o passe, né, para ele estar aqui é um passe muito caro. Eu já venho conversando com ele há 6 meses, um valor para ele vir dar essa aula, ou seja, um valor muito caro. Só que não, porque o Guillermo Azulay é um grande amigo hoje. Lembrando que em 2013, quando eu participei do primeiro congresso da SBUS, eu via o Guillermo Azulay como, né, uma estrela da ultrassonografia aqui no Brasil. E hoje, depois de 10 anos dando aula, eu também enxergo como uma estrela. Então, hoje é muito bom dividir o palco com ele na SBUS, dar aula junto com ele, com o Montes, com o Túlio, com todos os demais. É um cara que eu tenho uma afinidade, um carinho, ele sabe o que estou falando. Nos congressos a gente sempre se reúne, tem as nossas charlas de vinho, né, Guilherme? A gente sempre se senta, bebe um vinhozinho, se descontrai. Vinho argentino nunca, porque vinho argentino não presta, então a gente bebe outros vinhos, até mesmo para ele conhecer outros vinhos. Gente, com vocês, Guilherme Azulay, especialista em diagnóstico por imagem, staff médico do Serviço de Diagnóstico por Imagem no Hospital Alemã, Centro Diagnóstico Rossi, chefe intervencionista de ultrassonografia muscular do Hospital Alemã e membro do capítulo MSK Sociedade Argentina de Radiologia. É argentino, mas é meu amigo e é um cara sensacional, um coração metade brasileiro. Eu tenho certeza que todos vão se encantar com a beleza, não dele, mas da aula dele e do conhecimento que ele tem em ultrassonografia muscular. Tá bom, gente? Lembrando que quem é meu aluno do MSK Power, fique tranquilo que essa aula está sendo gravada e será colocada lá no nosso acervo de Masterclass. E agora, com vocês, a aula do meu amigo Guilherme Azulay, vou passar a palavra para ele. E depois, no final, faremos ali, então, uma apresentação dos valores promocionais do meu curso, para quem tiver interesse de entrar nessa comunidade, será um grande prazer treiná-los. E, obviamente, teremos uns 15, 20 minutos para que possamos tirar algumas dúvidas. E se ninguém tiver dúvida, a gente libera o Guilherme Azulay. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Cadê a Joyce? Deixa eu procurar aqui. Joyce, está por aí? Cadê ela?
Deixa eu ver se eu acho a Joyce. Joyce, achei. Joyce, eu vou te dar o host. E Guillermo, eu vou te dar o host. Ah, acho que você já está com o host, Guillermo. Se tem, mas não está habilitada a função de compartilhar as pantalhas. Você falou muito bem de mim, mas não quer compartilhar. É um problema. Joyce, vê se você consegue me dar o co-host ou host, por favor. Joyce, Oi. você consegue me dar o co-host? Uhum, só um minuto. Ok. Eu acho que eu te dei todas as funções, fiquei sem função nenhuma. Perdi todo o meu valor hoje na aula aqui agora. Ah, beleza. Eu vou dar o co-host para você, Guilherme. Ok. Veja aí agora. A ver. Obrigado, Joyce. Aí estamos. Boa noite, Cacilda. Boa noite a todos, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Não tenho dúvidas que Guilherme vai dar uma bela classe para vocês. Essa foto do folder foi o melhor Photoshop que nós conseguimos deixar ele mais bonito possível. Guilherme, por favor, fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado. Muitas graças por tua presença acá conosco, con nosotros. Gracias, Luis Felipe. Y bueno, sí, 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 es que yo no tengo la sua cámara que hace Photoshop instantáneo, no, no tengo. Fue en Brasil, ¿ah? Fue en Brasil, en San Pablo. Una peluquería, bonito, mas agora tengo que trabajar, tengo que pagar as luz, gas, teléfono, entonces no puedo sair, no puedo comer, no puedo hacer nada. Mas estou muito contento de compartir com vocês esta aula que eu acho que pode ser interessante. ¿Cómo surgió esta aula? Esta aula comenzó porque Luis Felipe me falou que él quería una palestra, una aula de algún tema interesante, mas eu falei para ele, a internet tem tudo, tem gente que vem para aqui a fazer uma rotação, a aprender aqui ao hospital, e eles em internet, em 5 minutos, eles têm aula de muitas coisas, né? Não tem a mesma ordem que o curso de Luiz Felipe, mas podem ter informação. Mas, quando você fala, bom, pega o transdutor e faz, eles pegam o tradutor e não podem resolver. Então, tem uma distância muito importante entre a teoria, entre ver e fazer. E não é somente a prática, a manualidade. Não? Porque gente que sabe fazer ultrassom, mas é um tema de razonamento. Por quê? Porque a maioria das aulas, dos cursos, começam falando com anatomia, patologia, classificação, estadificação, mas não é a realidade que você tem quando você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você tem um paciente que tem um problema, tem dor, tem impossibilidade de fazer alguma abdução, em caso de ombro, e você tem que fazer todo o resto da informação converger y encontrar la patología, y esa patología tiene que después fechar en la historia del paciente. Y ahí viene el laudo. El laudo es el final de la historia, que debe ser coherente con la sintomatología. Entonces, yo preferí hacer una especie de simulacro eh, de consultorio, donde comenzamos con esta paciente. Yo acho que tem que fazer o que você me falou de conectar o áudio, ¿sí? Tem que conectar o Sí. áudio. Eu não lembro. Cuando usted pone para compartir, hay un botón para Ah, sí. tirar audio. Puede compartir a la vez varias formas, No, no. opciones Tiene avanzadas. y compartir el audio. A la vez, varios. Solo anfitrión, compartir audio. En compartir,
Mm, acho que no tengo. Ponga el play para ver si el sonido A está ver, bien. ahí va. Acá. Sí. Esta cosita que lleva un resalto acá. Sí. ¿Y te duele cuándo? Cuando hago fuerzas al levantar, de costado, al inicio y después está bien. Y en los movimientos de rotación también. ¿Te duele más cuando rotas para adentro o para afuera? Para adentro. Para adentro te duele más. Bien, y cuando le vas la primera parte... La primera, como el primer tirón, y después ya está normal. ¿Y cuando entras en calor? Cuando entro en calor no duele más. Bien, ¿te duele cuando dormís? Sí. ¿Y te duele en este sector? Me duele acá, pero el dolor principal es este. Perfecto. ¿Alguna otra cosa más, dolor? No. ¿Y esto empezó después de qué? No, después de nada. Ejercicio. Ejercicio en el gimnasio, ejercicio del deporte. ¿Algún ejercicio en especial? No. ¿Hay alguno que te jode más hacer? No. Cualquier ejercicio que hagas te jode. El primer esfuerzo duele, después está bien. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Más o menos. Si usted puede repetir para el público, creo que Sí, entonces esta paciente juega al rugby, rugby femenino, y tiene un dolor en la parte anterior, ¿sí? Es el primer dolor principal en una zona puntual donde tiene un resalto a la palpación y ese es su principal dolor. Después, cuando hace movimientos de rotación externa e interna, mayormente interna, también tiene un punto de dolor anterior. Y en el comienzo o el principio de la abducción. Otras características de ese dolor, por ejemplo, es que desaparece al entrar en calor. O sea, ella faz ejercicio, comienza el dolor, posteriormente desaparece. ¿Sí? Mas cuando va a dormir, comienza nuevamente a tener dolor al dormir, al acostarse. Y tiene un punto de dolor aquí, secundario. Primario anterior, secundario en este margen lateral. Entonces, estas son las características con las cuales nosotros recibimos al paciente y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar. La importancia del interrogatorio antes de apoyar el transductor. Hablar no solamente del dolor, sino las características del dolor son fundamentales y todo eso hace al razonamiento antes de apoyar el transductor, que es uno de los puntos más importantes. Por eso, ¿cuáles son esos superpoderes que yo les estaba hablando? ¿Se ve bien la pantalla, Luis Felipe? ¿Se ve bien? ¿Cuáles son esos superpoderes que nos tenemos que tener? Entonces, el primer superpoder es un poco de detective, un poco de Sherlock Holmes, ¿sí? Tenemos que escuchar al paciente para tener una impresión diagnóstica, no un diagnóstico, una impresión de lo que está pasando, ¿sí? Como contaba el paciente, me duele en la parte anterior y me duele al hacer abducción. El dolor me duele a la rotación interna un poco más. Y cuando entro en calor, se va. Pero cuando duermo, me duele acá. O sea, son todos datos que nos está dando el paciente. Las características, la palpación y después la palpación ecográfica. Entonces, primero, escuchar bien, una impresión diagnóstica, pensar, pero no solo pensar en el dolor, en lo que pasa, sino que tenemos que tener el segundo superpoder, que son ojos de rayos X. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que entender que el dolor, una cosa es si es superficial, si es profundo, y con qué estructuras anatómicas se relacionan. Ahí sí tenemos que saber anatomía, ¿sí? Porque si duele la cara anterior y duele una zona puntual, ahí hay una estructura anatómica. Y si yo hago una rotación interna, esas estructuras anatómicas cambian, esa cabeza humeral cambia de lugar en la rotación y hay zonas de conflicto de distintas partes anatómicas. Entonces, cuando el paciente habla del dolor, mueve el brazo, eleva y nosotros lo examinamos, no tenemos que ver al paciente, tenemos que ver las capas anatómicas que están entrando en conflicto y que son los posibles problemas para diagnosticar.
algo que tenemos después, nuestro tercer superpoder muy importante. Yo les falei que eu acho que eu tenho Alzheimer de nascimento. Eu cuesta muito, eu não sei como Luiz Felipe, que ele sabe as medidas, nombres próprios, microdiagnósticos diferenciales, medidas. Eu esqueço tudo, tudo. Mas eu lembro 4 ou 5 coisas muito bem, que são os patrones básicos anatômicos de ultrassonido. ¿Sí? Isso você tem que ficar aqui o foco, sim, na mente. Porque se você compreende, entende e reconhece os patrones básicos de ultrassom músculo-esquelético normal, já pode fazer uma diferença importantíssima. Você pode dividir normal de anormal. E isso é quase tudo. Depois você vai poder procurar em Radiopedia, em um curso, preguntarle por WhatsApp a Luis Felipe qué patología es, la clasificación, pero si você no puede diferenciar normal de anormal, la dirección cambia, ¿sí? Y no va a haber un tratamiento. Entonces, identificar patrones básicos de tendón, de músculo, de ligamento, de nervio, de líquido, todo eso fixo en la mente. Y después, última parte, con todo esto, el cuarto y último superpoder tiene que tener una historia, tiene que tener un final feliz. ¿Qué significa eso? El laudo es el final de la historia. Y el final feliz del laudo es que cuando você mira, olha seu laudo, olha al paciente, piensa en la historia, dice, sí, o que eu escribo é a causa del problema dele. Justifica, todo este problema está justificado acá y el tratamiento viene por aquí. No un laudo que diga, sí, no sé, yo no vi nada. Y el paciente... Correlacionar con la resonancia. Puede, ojo, yo no reniego de la hermana que es la resonancia, pero, você tem que decir por qué. Sí. Você faz, tuvo un antecedente traumático, el paciente eleva el brazo, hace kinesiología y empeora cada vez que hace kinesiología y la RX es negativa, mas você ve periostitis, un poco de líquido articular, va a resonancia. ¿Por qué? Para descartar una fractura oculta o edema óseo. Entonces, no es pido resonancia porque no sé, no. Yo oriento el diagnóstico hacia una resonancia y digo por qué. Y si no veo nada, pero tiene un punto doloroso, con la palpación, con el ultrassom, eu tenho que falar, eu não veo nada, mas o ponto gatilho de dolor se ubica na profundidade, sobre margen articular, se ubica en una unión miotendinosa, que no veo nada, mas o punto gatillo está ahí. O se relaciona con un nervio normal, pero se relaciona con un nervio. Eso faz a diferencia entre hacer un estudio, un laudo normal y un laudo oriental. Biomecánica y rayos X, identificación de patrones. Y ahí sí, la historia tiene un final feliz. ¿Se entendeu que falei muito espanhol e não? Sim? Mas você fala castelhano, inglês, francês, alemán. Yo quiero el resto de los seres humanos, no los dioses. Bien, entonces, con estos conceptos, vamos a analizar la primera parte. Paciente falou, tem dor, principal dor, pode tener muitos dores, mas o principal es aquí, anterior, donde él apalpaba una estructura rígida, dura, ¿sí? Entonces nos activamos nuestro primer superpoder, un dolor en la cara anterior. Tenemos que activar nuestro segundo superpoder, que es los rayos X, la anatomía y la anatomía cambiante, que es la anatomía de la biomecánica. Porque la no tiene dolor solamente a la palpación, tiene dolor en rotación interna. Ahí las estructuras anatómicas cambian de posición.
puede haber otros conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La estructura palpable anterior era la coracoides. Parece que esa es estructura anatómica que él está refiriendo como dolorosa. Pero hay también otras estructuras cerca, el troquín, ¿sí? En el margen interno del húmero. Y ahí hay otras estructuras muy pertas de la inserción del subescapular, el tendón del bíceps muy adyacente que no sabemos que es muy sensible al dolor. Es una de las alarmas principais do ombro, es el bíceps. Después, otra alarma principal del bíceps, del hombro, con mucho sensible en la propiocepción y en el sensibilidad del dolor, que es la bursa, la sinovial subacromial subdeltoidea, y los sistemas ligamentarios, como el ligamento coraco-humeral, margen más medial del supraespinoso, y todo eso está en este espacio. Y todo eso se mueve y puede entrar en conflicto. Entonces, sabemos dónde están qué estructuras anatómicas pueden estar afectadas en ese principal punto gatillo doloroso. Me duele. Alcanza con falar solamente de dolor? Se a gente faz esto e pega um pelo da sua cabeça, ¿sí? Você não pode, eu não faz mais, porque mira que não pode desperdiciar. Eu tenho numerados los cabelos. Se você pega um cabelo para fora, você pode dizer exactamente el folículo dónde está. Ese es el nivel de sensibilidad y especificidad que tiene el sistema del dolor y la propiocepción. Entonces, no alcanza interrogar a un paciente y solamente preguntarle a él, ¿tem dor? Sí. Ah, muito bom, vai embora. No. Tem que investigar más del dolor. Tem que saber qué tipo de dolor es eléctrico. Hay un nervio sensitivo. Al superficial es más profundo. Se desplaza, queda siempre en el mismo lugar. Se desencadena a la compresión, con el movimiento, con los cambios de posición. Todo eso es muy importante. Y, mi amigo Luis Felipe vive una vida de rey, obviamente. ¿Y cómo hizo eso? Porque él tiene mucho dinero, mucha grana, como dicen ustedes, haciendo buenos estudios de ultrassom. Sí, buenos estudios. Si usted quiere hacer un estudio bueno y rápido de ultrassom, haga un buen interrogatorio, ¿sí? Previo. ¿Quiere hacer un diagnóstico bueno y rápido? Un buen interrogatorio. Eso es una clave. Bien, acá tenemos que el dolor era al inicio de la abducción y en la cara anterior. En rotación interna tenía dolor. Con peso o con bloqueo aumentaba el dolor. Al dormir se ubicaba en este sector, ¿sí? Muy característico. Desaparece al entrar el calor, entonces nos habla de un tendón. Los tendones en caliente no duelen, los músculos en caliente duelen. Al dormir en el hombro, al dormir en este sector, es bursa. Siempre hay una irritación en la bursa, termina doliendo acá, en la zona cercana a la inserción del deltoides. Con peso o bloqueo, nos dice que no hay una lesión muy importante, porque tengo que exigir esa estructura anatómica afectada que estoy buscando para que duela. Tengo que ponerle peso. A la rotación interna hay un pinzamiento con la coracoides y el inicio de la abducción también puede estar el supraespinal. Entonces, activemos nuestros ojos de rayos X en este movimiento de rotación y abducción. ¿Sí? Las estructuras óseas humeral y apófisis coracoides en rotación interna pueden entrar en conflicto. Fíjense, ahí tenemos coracoides, ahora va a aparecer coracoides, el músculo deltoides y el tendón del subescapular. Cuando hago una rotación interna, ese tendón puede entrar en conflicto y si hago una rotación interna mayor, el bíceps puede también entrar en conflicto. Fíjense que hay una lámina que es la bursa subacromial en un receso más anterior, que también todas estas estructuras pueden entrar en conflicto. Y la paciente nos decía... ¿Para adentro o para afuera? Para adentro.
Para adentro te duele más. Dijo eso, que para adentro duele más. Estas son las estructuras que tenemos que estar sospechando. Y el principio de la abducción. ¿Y qué hay al principio de la abducción? Activamos nuestros rayos X nuevamente y vemos que tenemos estructuras óseas. Tenemos el troquíter, tenemos el acromion arriba, el troquíter abajo y un pinzamiento, disminución del espacio subacromial. Entonces, tenemos que evaluar también la sospecha esa. Bien, y cuando le vas la primera parte. Perdón, y ahí tenemos el supraespinal, por debajo del acromio, deltoides, y el deslizamiento normal. Y ella dice... Como el primer tirón y después ya está normal. ¿Y cuando entras en calor? Cuando entro en calor no duele más. El primer tirón le dolía, o sea, el inicio de la abducción. Después ya no. Entonces es muy importante que todos esos datos, yo siempre le digo a los alumnos, en la naturaleza no existen las casualidades. Cada palabra que refiere el paciente es un dato que no está casualmente ahí. Tenemos que tomarnos el tiempo para entenderlo, qué nos está hablando y después aplicarlo en la ecografía. Entonces ya tuvimos esas estructuras anatómicas que están en cara anterior y en cara superior. Ya descartamos muchas otras estructuras. Están descartadas en un principio. Pero antes de apoyar el transductor, tengo que tener en la cabeza los patrones básicos. Fíjense que no hablé de medidas, de nombres propios, solo patrones básicos. Tienen que saber que una estructura muscular tiene un patrón miofibrilar, que el colágeno es blanco y las células musculares, los miocitos van a ser más hipoecoicos, pero ese patrón en banda, así, como una red en axial y un patrón miofibrilar lineal en longitudinal con unión miotendinosa, etc., es característico de un músculo. Y siempre el músculo se va a ver así y lo tienen que saber identificar, la normalidad. Un tendón, por otro lado, que es un transmisor del mensaje del músculo hasta el hueso, es un cable compacto, muy firme, ¿sí?, de colágeno hiperecogénico. Este es un bíceps longitudinal, mírenlo. Pueden verlo perfectamente bien. Eso es un patrón característico. O acá un supra o un infraespinoso llegando a la inserción, ese tendón tiene una entesis. Esa entesis es lineal. Puede tener un área hipoecoica, que son las fibras de Sharpey, que no importa, pero sí la puedo dibujar con un lápiz. Esto es lo normal, esto es lo característico y se da siempre en todos lados. Lo llevan acá y lo aplican en todos lados. O un nervio, el patrón fascicular de un nervio mediano, ¿sí?, áreas hiper e hipoecoicas. O las características de un quiste, ¿sí?, en el margen inferior con el refuerzo posterior, que nunca hay que olvidar poner el color, porque puede haber también un vaso en este sector, y si ustedes no ponen Doppler, el líquido, no pueden saber si es sangre o si es líquido sinovial. Si es sangre, ese movimiento lo van a ver con el Doppler color o con el latido. Pero si se fijan, con estos patrones ya tenemos muchísimas de las estructuras que vimos antes y que sabemos cómo van a ser normales. Fíjense en lo anterior, lo que hablamos. Pusimos sospechosos, teníamos la coracoides, teníamos el troquín y tenemos el subescapular en la entesis, en el cuerpo y en la unión miotendinosa, el deltoides por arriba y el tendón del bíceps hacia el intervalo rotador. ¿Por qué muestro esto? Porque esto es lo que vamos a ver después en la ecografía, pero aunque yo no sepa qué tendón es este, no sé, no tengo ni idea, sé que el tendón tiene un patrón de colágeno compacto y es homogéneo y es un patrón fibrilar y no está engrosado. Entonces sé que es normal. Sé que la coracoides, la cortical de un hueso, la tengo que dibujar con un lápiz. Y esto no me importa qué hueso es, lo estoy dibujando con un lápiz. Sé que la entesis de un tendón tiene una línea hipoecoica y después viene el patrón de fibras. No me importa lo que sea, es normal. Entonces, eso es lo importante. Todos estos patrones los aplico en forma indiscriminada en todos lados. Y ahí voy a poder empezar a hacer los diagnósticos. Bien. Y el otro punto que le dolía, que era el margen más superior y subacromial, estudiamos las otras estructuras, que es parte del subescapular, el tendón del bíceps, el supraespinal y la zona del intervalo rotador. Este era el otro punto, el que dolía también anterior, pero en la abducción. Todas estas estructuras anatómicas son las
sospechosas, ¿sí? Son las sospechosas y tenemos que estudiarlas en plano axial, en distintos planos, pero eso no cambia nuestro patrón de fibras, que si podemos ver acá, hasta la parte histológica, la ecografía nos permite contar cada fibra del tendón. Eso nos dice que nuestro diagnóstico tiene que estar a ese nivel, ¿sí? A ese nivel tiene que estar nuestro diagnóstico. Hasta podemos dividir las fibras de un tendón entre superficiales y profundas. Y podemos entender que el cambio de dirección de esas fibras puede cambiar la ecogenicidad. Y podemos ver la mezcla del infraespinoso con el supraespinoso. O sea, el nivel de detalle es altísimo. Entonces no hay excusa para hacer un diagnóstico mediocre, ¿sí? Vemos los patrones básicos y empezamos a ver los patrones patológicos también. Los patrones patológicos que tenemos en este sector son los cambios entesopáticos. Fíjense, la entesis la dibujo con una línea, pero de repente se interrumpe. Ya sé que no es normal. Es decir, bueno, es un jugador de fútbol de hace mucho tiempo, un jugador de básquet, ¿puede tener una entesopatía por una lesión vieja? Sí, puede tenerla, pero entonces tenemos que empezar a evaluar otras cosas. Lo importante es que ya sabemos que una cosa es lo normal y otra cosa es lo anormal. O acá, un patrón de fibras, que este tendón tiene contenido líquido, se cayó el techo del deltoide, ¿sí? Acá tengo mucho volumen aumentado, entonces si hay volumen, pienso que no va a haber ruptura, puede haber una tendinopatía, una degeneración. Si el tendón se cae, perdí un pedazo, que es reemplazado por líquido, tengo ruptura. Acá lo mismo, fíjense, esto es un tendón muy engrosado, súper espinoso, pero puedo contar cada fibra. ¿Qué me dice eso? Que hay una tendinopatía, pero el colágeno todavía está bien. Todavía el colágeno no está degradado. En cambio, en este, otro está engrosado, pero no puedo contar una línea. No puedo ver el patrón básico de un tendón. Entonces ya perdí colágeno, ya está más débil, ya se puede romper. Todo esto sin saber cuál es. Todo esto sin saber identificar nada. Solamente las líneas del colágeno, las características de un tendón, las características de una estructura muscular. Por ejemplo, acá veo los músculos en plano axial, patrón miofibrilar, que es como una red de colágeno y miocitos, y en longitudinal sigo el patrón de fibras. Pero de repente esto que era más hipoecoico, acá está blanco, ¿sí? Y hay un reemplazo por tejido graso o fibroso. Dice, ¿y pero cómo sé que este músculo tiene un reemplazo graso fibroso? Porque lo que está alrededor está más retraído, ¿sí? Lo que está alrededor está retraído, no hay edema. Si no hay edema, es viejo. Si es viejo, o le puse grasa o le puse una cicatriz. En cambio acá vienen las fibras y están todas irregulares y no tengo que estar retraído, sino que está levemente empujado. No pueden llegar hacia el final. Entonces, tengo una pérdida de líneas de fibra muscular, pero hay aumento de tamaño. Si hay un aumento de tamaño, entonces hay un desgarro más agudo porque tiene edema. Yo solamente con patrones básicos voy diferenciando la patología y los distintos tipos de patología sin saber. Después busco el grado, cuál es el músculo, las clasificaciones, pero antes paso por acá. Lo mismo la cortical. Fíjense, vengo por una cortical, la dibujo con un lápiz y se cae. Y tiene un agujero, pero ese agujero está muy bien definido y tiene un cuello chiquito. Fíjense, ¿ven las fibras que están arriba de la cortical? Están perfectas, no están empujadas y no están retraídas. Entonces esto es mucho más crónico y acá hay un pequeño quiste de repliegue sinovial, pero que no afecta a las estructuras que están al lado. Acá sigo la cortical, hay un agujero, pero fíjense, todo esto blanco que es calcio tirando el tendón para todos lados y todo negro alrededor, todo hipoecoico alrededor. O sea, acá tenemos que es una calcificación, pero acá hay un proceso inflamatorio porque aumentó de volumen. Está afectando el tendón, perdimos los patrones básicos. Y acá vemos el tendón que no está aumentado de tamaño, pero hay una cortical y abajo otra cortical. Esto nos está hablando de una fractura, pero como yo no veo gran aumento del espesor, es una fractura crónica. Todo usando sentido común, usando los patrones y el interrogatorio. ¿Sí? Todo viene por ahí. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para identificar a los sospechosos. ¿Sí? Hay algunos que son más sospechosos por su cara, ¿sí? Así de criminoso, de criminal, no como otros que son muchos más inocentes.
Pero bueno, más allá de eso, todo esto es que yo tengo una zona de dolor en una estructura, en un lugar donde hay muchas estructuras anatómicas que se intercalan en forma fixa y también en forma dinámica. Entonces, inicio de la abducción en los primeros 60 grados y le dolió. ¿Cuáles son mis sospechosos? El deltoides, el margen más medial del supraespinal y la bursa subacromial. Bien. En rotación interna también le dolía. ¿Cuáles son mis sospechosos en rotación interna? El subescapular, el bíceps, el intervalo rotador y miren, acá la bursa está en dos lugares al mismo tiempo. Vieron que los criminales si están en dos lugares son más sospechosos. Con peso bloqueo duele. Lesión o proceso inflamatorio leve. No hay una gran ruptura. Al dormir duele. Muy característico de manguito rotador y de bursitis, que durante el día está bien y cuando quiere dormir no puede dormir. Desaparece al entrar el calor. Más característico de un tendón. ¿Sí? Si fuera una articulación duele en todo momento. Entonces, con esto y con lo que vimos, ya podemos sospechar cuáles son los que tenemos problemas y ahí sí, con todo esto en la cabeza, aunque parece que esto lo hacemos en 10 horas, estos son segundos. Cuando uno tiene incorporado esto y ve pacientes y lo tiene como una metodología de análisis, esto que yo les digo son segundos. Ahí ponemos el transductor y miramos el caso. Y empezamos a ver el patrón básico de la cortical. Veo en la cortical de la cabeza del húmero, lo veo bien, dibujado bien, no hay interrupción. Veo el espesor del supraespinal, esto es la coracoides donde dolía, esto es una rotación interna, subescapular, tendón del bíceps, parte del intervalo supraespinal y deltoides. Sigo el subescapular, en este sector se ve bien, tiene el mismo tamaño de espesor. El intervalo puede haber un espesamiento acá, aunque la imagen en almendra del bíceps está bien. Y si sigo hacia atrás, hay una zona sospechosa. Yo fijo el tendón, vengo por el tendón, tengo las fibras tendinosas, parte de la fascia y parte de la bursa. Y de repente, no sé si ustedes lo ven, este sector, hay como una elevación. Hago un zoom y veo que el tendón que tiene este formato acá, hay una elevación que está empujando. Si se fijan, en lo que es el deltoides, viene de esta forma y acá hay una sobreelevación. ¿Se ve? ¿Sí? Eso nos habla mucho. ¿Qué quiere decir? Si tengo una elevación, sobra material. Si sobra material, no hay ruptura. Entonces ya estoy pensando en otro tipo de patología. ¿Tengo patrón de fibras? Acá tengo patrón lineal de fibras del supraespinoso. Acá me cuesta verlo. Entonces, el colágeno en un sector no está tan bien. En otro, en el resto de los sectores está muy bien. Es algo más parcial. Y cuando le hago la ecografía en coronal, hay una línea acá entre las fascias del tendón, esta es una vista coronal de supraespinal, esta línea negra es líquido, o sea que también hay líquido en la bursa subacromial subdeltoidea. Me fijo en el ligamento coracomeral para ver si no hay capsulitis y no hay. El deltoides está bien. Entonces, de todos los sospechosos que teníamos, hay dos que son más sospechosos. La bursa, porque tiene líquido, y el supraespinoso, o supraespinal como le dicen ustedes, en el segmento más cercano al intervalo rotador que tiene un leve espesamiento. De todo lo que dijimos, esos son nuestros dos principales sospechosos. Cuando hacemos un poco de abducción, vemos el líquido laminar en la bursa subacromial subdeltoidea, que justificaría el segundo dolor, el dolor no tan fuerte en la abducción. Uno, en rotación interna, era el anterior. Cuando yo hago una rotación interna, todo esto va a golpear en la coracoides y le va a doler. Eso justifica el dolor principal. El segundo dolor es más bursal en abducción por fricción. ¿Sí? Y tenemos a veces la pérdida o el espesamiento de ese segmento del supraespinal. Cuando yo voy más hacia la zona del intervalo, vemos la diferencia entre uno que se ve muy bien, el tendón, y el segmento afectado hay un espesamiento. ¿Sí? Ya está más gordo. No sé cómo se dirá, pero está más gordo. Bien. Entonces, todo esto que yo les mostré y que les quería resaltar, no tanto para hacer clasificaciones, estadificaciones, es para decir que
comenzando con un paciente con un dolor en cara anterior y otro leve en abducción que dolía al dormir, que dolía con el esfuerzo, tenía que cargar esa articulación para que doliera, pero para la tarea habitual no tanto. Nos dijo todos los datos necesarios para saber lo que estaba pasando ahí. Estaba pasando algo que pinzaba en cara anterior, que fue parte del supraespinoso, pero con intervalo rotador, y bursa subacromial subdeltoidea, en esa rotación interna. Y ahí era donde había más afectación en estas imágenes, ¿sí? Acá, este sector era el más afectado. Podía hacer sus ejercicios, entonces no había ruptura, y en las imágenes no había ruptura. Tenía un poco de dolor en la abducción, en que había un poco de líquido en la bursa subacromial subdeltoidea. Entonces, cuando nosotros llegamos al final de esta historia y hacemos el laudo, le decimos que hay un espesamiento del supraespinal, pero en el segmento anterior, cercano al intervalo rotador, que se relaciona con tendinopatía, porque en ningún momento perdí espesor. Y eso nos habla de que no perdí fibras, y eso nos habla de que no hay ruptura, y eso nos dice que tiene mucha relación, que solamente duele con el esfuerzo, con carga, y no en todo momento o con mínimos esfuerzos. Hay una bursitis leve subacromial subdeltoidea y se relaciona con la elevación y el dolor y sobre todo con que al dormir duele más, irrita más el margen inferior. Y esto era parte de la fricción subacromial, no solamente el dolor del tendón, sino también la fricción subacromial. Y el engrosamiento leve del bíceps y del intervalo rotador, pero no en cualquier lugar. No estaba roto en cualquier lugar, no estaba, perdón, engrosado o espesado en cualquier lugar. Tiene una zona de espesamiento exactamente adyacente y en contacto con el segmento más anterior del supraespinal. Por eso acá después empiezan las rupturas, ¿sí? Porque la carga empieza acá, la degeneración de fibras empieza acá, posteriormente las rupturas que tocan el intervalo rotador y si tocan el bíceps el dolor está absolutamente garantizado, ¿sí? Estamos agarrando esta patología en un estadio temprano. Y por último, el pinzamiento, perdón, un segundito, el pinzamiento en rotación interna. Entonces, el laudo sale diciendo que hay una tendinopatía con un espesamiento del supraespinal, pero en contacto con el intervalo rotador, que hay pérdida parcial del patrón de fibras, pero no hay signos de ruptura, que hay una bursitis subacromial subdeltoidea y que en la rotación interna vemos la zona de fricción con el bíceps y el intervalo, y en la abducción la fricción con la bursa, ¿sí? Entonces, todo el cuadro clínico, toda la descripción, toda la sintomatología termina cerrando la historia el laudo. Y eso es lo que les quería transmitir, ¿sí? Como cada hecho, cada cambio anatómico, no existe una casualidad. Todo es un sistema encadenado que termina acá. Y cuando ustedes terminan el laudo, tienen que terminar con la sensación de que el cuadro clínico, la sintomatología del paciente en lo que ustedes escriben está completamente justificado. Y ahí el médico dice, le hago una infiltración, o ustedes sugieren, se sugiere una infiltración a nivel de la bursa, se sugiere una infiltración del intervalo, kinesiología y control, eso lo ven después. Pero no hay dudas que esta historia cierra con este laudo y la única forma de llegar bien acá es con el razonamiento, el interrogatorio y los patrones básicos bien metidos en la cabeza. Muy bien. Eso ha sido todo. Espero que les haya servido. No fue muy largo, pero espero que les haya servido. Esto no es una clase. Esto es una magia. Gente, quem quiser dar os parabéns aí no chat. Gracias. Muito, 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 muito bom. Eu vou resumir um pouquinho dessa aula para as pessoas que tiveram algum pouquinho de dificuldade. Eu sei que todo mundo entendeu,
mas essa aula tem uma conotação de inteligência fora da curva, porque o que o Guilherme falou, eu como ortopedista, né, eu vivencio essa parte de exame físico, né? E o exame físico, as perguntas, eu vou para o meu exame de ultrassom, né, hoje, já vou praticamente para os meus pacientes, principalmente, né? Eu já vou ali, já com história clínica, com exame físico, tudo desmiuçado. Sem dúvida ajuda muito, né? Principalmente a dor noturna, ou a rotação externa bloqueada, ou uma dor que dói à noite, ou uma dor que começou do nada, né? Sem pé, sem cabeça, enfim, várias perguntas, várias mudanças ali, né? De pequenos detalhes fazem de fato uma grande diferença. E o que o Guilherme trouxe hoje aqui para vocês lembrando a vocês que quem faz ultrassom, quem está preocupado com o diagnóstico, essas perguntas antecipadas, essa boa conversa antecipada vai encurtar o teu exame do ponto de vista de você conseguir ver detalhes que não estão normais, tentar lembrar do que é normal e do que é patológico, e no final desse protocolo, lembrando o que é normal, o que é anormal, distinguindo, sabendo pontos de estruturas dolorosas, e você conseguindo focar em regiões, descartar outras regiões. Obviamente, você vai ter que saber um pouco da anatomia, claro, até para ter esse discernimento, né? E no final, você começa a perceber que as perguntas, os detalhamentos, os pontos álgicos, as mobilidades álgicas, o que é normal, o que é anormal, vai se fazer, no final, um diagnóstico baseado em toda a parte anterior. E aí você vai conseguir enxergar que tudo aquilo que você pesquisou vai, com certeza, bater junto com o teu exame, com o teu laudo. Então, aula sensacional. De onde você tirou essa ideia, homem? Que eu adorei essa ideia. Muito bom raciocínio. Imagens maravilhosas, imagens sensacionais. E, cara, muito boa. Você queria falar mais uma pergunta, Guilherme? As imagens da aula são as imagens desse caso ou não? Sí, 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 sí. Tal vez algunas, las patológicas, sí, las normales no, las que usé como ejemplo no, pero sí porque es mi cuñada. Así que sí, la tenía fácil. Ah, legal. Sí, sí, sí. Bacana, bacana. Gente, a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas só um minutinho, Guilherme. Pode descompartilhar, por favor? Guilherme vai tomar uma água e a gente vai trazer Guilherme aqui para fazer as perguntas. Gente, agora eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Vamos fazer o plim-plim da Globo aqui. Gente, mais uma vez, passando para convidar quem não é meu aluno ainda, ou que gostaria de fazer parte da minha comunidade MSK Power, esses eventos eu trago uma mega promoção para vocês aí, de um desconto bem bacana, onde além da aula do Guilherme, vocês vão ter várias outras aulas, além do curso também. Dentro dessa comunidade tem curso de ultrassom também, além dessas mega classes, né? Temos esse pagamento parcelado no cartão de crédito, ou pagamento no Pix, tá? Vai ser uma honra receber vocês, treinar vocês. Essa é a parte online. Temos uma parte híbrida, onde vocês podem vir aqui no Rio de Janeiro treinar comigo também. Aqui fica o telefone e o WhatsApp da minha secretária, da Milena. A Milena, com certeza, vai ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que no dia 6/8, teremos, daqui a 15 dias, teremos uma aula surpresa, tá? Não vou divulgar essa aula ainda, porque eu estou em fase de construção, não da aula, mas do convidado, tá? O convidado é ortopedista e é um tema muito novo, né?
e a gente está conversando para trazer ele aqui. É um cara conhecido no Brasil todo, um grande ortopedista, cirurgião, e ele vai trazer um tema bem relevante também para vocês. A todos, muito obrigado. Quem quiser depois me mandar alguma mensagem no Instagram, quem quiser printar aqui essa aula, quiser printar alguma coisa aqui, me marcar no Instagram, @Dr. Luiz Felipe Lisboa, tá? Me segue lá, será um prazer compartilhar um pouquinho da nossa história. E agora com vocês, Dr. Guilherme Azulay, vamos tirar algumas dúvidas, Guilherme. Eu vou ler aqui, Guilherme, e você vai respondendo, pode ser? Sí, sí, sí. Então vamos lá. Primeira pergunta, não faz a medida da espessura da bolsa subacromial subdeltoidea? Porque você fala da fricção da bolsa durante a avaliação dinâmica, eu super te entendo e a gente tem que falar de medidas, né? Em algum momento a gente, na parte didática, mas eu te entendo e eu queria que você falasse. No, el tema es así, la idea del aula no era que no mido nada y no... No, el tema del aula es que uno puede llegar al diagnóstico y tiene que llegar al diagnóstico antes de tomar medidas o volverse loco con más de 6 milímetros es patológico. Sí, más de 6 milímetros es patológico. Ah, bueno, entonces, ¿para quién? ¿Para un jugador de básquet de 2 metros o para una mujer de 1,50 m que vive en Italia? Las medidas son importantes como un punto de referencia, pero uno tiene que ver las estructuras. O sea, ¿puedo ver un poco de líquido en la bursa? Sí. Ahora, si es un tenista que juega al tenis y salió de un campeonato, va a tener un poco de líquido en la bursa. Sí, pero es más de 6 milímetros. Entonces, no. Hay un contexto del paciente, hay una imagen, o sea, que tenemos que estar pensando. A lo que voy es esto, no se vuelvan locos con las medidas. Hay que medir, sí, yo mido las rupturas, pongo puntos de referencia en las rupturas tendíneas de dónde a dónde van, referencias anatómicas, a veces saco foto para el cirujano porque tiene un valor práctico, no es que no mido nada, pero si yo mido la bursa, si hay líquido, hay sintomatología, hay un espesamiento de los márgenes, ya está. Si en vez de 4 es 1, no me interesa. Si yo hago una abducción, hay una fricción y el paciente dice, ahí ese es el dolor mío, ya está. ¿Es importante la medida? Sí, pero no me va a hacer una medida descartar algo que clínicamente en el patrón y en el sentido común me diga que está afectado. A eso voy. Eu chamo isso, Guilherme, de uma bursite laminar. Sí, totalmente. Sim. Totalmente. Quando tem algum contexto clínico, contexto de avaliação estática dinâmica, né? E às vezes, gente, a medida é muito importante, tudo bem, é um ponto de corte, mas não é o todo, né? É um ponto de corte. E vale lembrar que, às vezes, você faz uma medida da buça e vê que a buça está normal. Mas, às vezes, ela não está normal. Às vezes, ela está espessada num ponto que você não avaliou de espessamento. Como, por exemplo, ele mostrou uma imagem aí de avaliação que poucos fazem, né? Que é a avaliação do ligamento coracoacromial. Naquela região ali, é uma região de muitas vezes você encontrar um espessamento bursal, que muitas das vezes é a dor do paciente, é aquele pequeno espessamento, onde você gera o maior impacto primário ali, né, da bursa para com o ligamento. Então, essa imagem que ele mostrou ali é muito importante. Eu já vi vários casos de bursites focais. Não é uma bursa espessada, é uma bursa focal. É um espessamento e depois volta tudo normal. Então, veja bem que, às vezes, o contexto, né, faz todo sentido. Mesmo que medida menor que 1,5 milímetros de espessura. O meu ponto de referência é 2. Ponto de corte. Pero ahí vamos a algo. La bursa, todas estas estructuras
son estructuras biológicas. ¿Sí? Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero esperen. ¿Qué pasa? Yo tengo una bursitis, ¿sí? Tengo un espesamiento, después se reduce. Muchas veces, y los que hacen infiltraciones van a saber, que uno atraviesa una bursa que es un cartón de duro y tal vez es la secuela de una bursitis y no tenga tanta importancia ahora. A lo que voy es que el espesamiento puede ser de una medida en un momento y luego el proceso inflamatorio desaparece y queda una secuela, ¿sí? Queda una secuela, pero tal vez sea un espesamiento más secular y ahora el problema esté en otro lado, ¿sí? ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia. Pero lo que voy es, como dijo Luis, tomen como punto de referencia para decir, cuidado, acá hay una medida que está anormal. Ahora la voy a poner en el contexto del paciente y de la clínica y lo voy a probar con movimientos y voy a ver si le duele cuando le aprieto y voy a ver si en la abducción tiene importancia. Lo voy a poner las medidas, voy a testear las medidas y les voy a dar el contexto. Eso me parece que es lo mejor. Gente, eu acho que muito mais importante do que se apegar à medida nessa aula é vocês terem o cuidado de verificarem as estruturas que ele mostrou. Olha que detalhe de aula para mostrar o padrão da fibra, se dá para contar o padrão, a outra irregular, a êntese, o dedo de contorno ali do osso, quando não tem. Isso te enche mais os olhos para você montar o teu laudo do que somente uma medida. Isso é, a medida você pode fazer todo o exame sem medida, depois você ter o contexto geral do que você vai fazer e no final fazer uma medida ou outra ali para colocar no laudo. Porque se você manda um laudo com medida ou sem medida, dependendo do que for, o cara não vai entender nada. Então, é mais um motivo de exame real, ali, dinâmico, né? Para você entender que tem ou não, do que somente uma medida. Mas eu concordo com o que perguntou, eu concordo com o Guilherme, a medida é importante, é um ponto de corte, realmente, de fato, mas existem outras nuances para fazer essa avaliação. Eu acho que o mais importante de tudo, que o que eu falei, que a história tenha um final feliz. O laudo tem que fechar a história, com medida, sem medida, como você quiser. Mais prolijo, menos prolijo, poesia, prosa, como você quiser. Mas tem que fechar a história de paciente, tem que justificar a clínica e orientar o tratamento. Si no hay un buen diagnóstico, no puede haber un buen tratamiento. Y nós hoy hacemos diagnóstico y tratamiento. Y eso es más importante. Eu friso isso sempre, Guilherme, que há uma diferença hoje, pelo menos aqui no Brasil, há uma grande moda, né, dos colegas quererem aprender a infiltrar. Mas eu falo, você quer infiltrar o quê? Você vai infiltrar o quê? Se você não sabe enxergar. Ah, mas eu quero pedir ressonância. Tudo bem, eu acho que é legal. Mas como você vai pegar, extrair um laudo de ressonância, uma imagem, uma lesão de ressonância e vai extrair essa imagem para o ultrassom? Como é que você vai conseguir infiltrar uma lesão parcial que venha no laudo de uma ressonância se você não consegue ver essa lesão parcial? Uma lesão parcial de um glúteo mínimo, uma bursite do glúteo mínimo, uma bursite trocantérica. Não tem como. Você tem que ter um conhecimento de sonoanatomia, mesmo que não queira laudar, mesmo que você não queira fazer um diagnóstico, mas você vai ter que fazer um diagnóstico, ou você vai ser um mero apertador de seringa. Y no es infrecuente que venga el paciente con un diagnóstico y una indicación y evaluándolo la cambiamos. O que venga con un tipo de tratamiento, por ejemplo en epicondilitis, y haciendo maniobras encontramos rupturas que no se veían y cambiamos de un tratamiento a otro más agresivo. O sea, no es, como dice Luis Felunés, me duele el hombro, pongo jeringa y me voy. Porque lo que va a pasar, que al principio es muy bonito, pero después
no van a tener buenos resultados. Y cuando no tengan buenos resultados, ustedes es como la infidelidad. Van a ser los últimos en enterarse, pero el paciente se va a ir a otro lado. No se van a enterar ni por qué, pero no va a volver. Si ustedes hacen bien el diagnóstico y hacen bien el tratamiento y tienen buenos resultados, ese paciente trae otro y otro y otro. Es así. ¿Por qué? Porque resuelven el problema. Y de último, eso es lo más importante. Perfeito. Gente, eu acho que ninguém quer mais fazer pergunta. Eu me gostaria que você pudesse prender as câmeras para sacar umas fotos. Quem puder ligar a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto, para eu liberar Guillermo Azulay, que ele ainda vai para casa. Ele agora está em Buenos Aires, capital federal, Guillermo? Sí. Quantos grados? Hoy acho que 10 grados. No, está bom. No, mas tuvimos 5, 2, 1. Uau. Negativo. No estuvo gelo. No. Quando eu morei aí, eu peguei uma sensação térmica de menos 8 graus. E faz hombres, sombra. Doideira, doideira. Vamos lá. Gente, ninguém quer mais ligar a câmera, não? Todo mundo? Todos estão com vergonha de prender a câmera? Por favor. Prendam a câmera por Guillermo. A gente foi embora. Quem vai ficar olhando um argentino? Um argentino. No, campeón del mundo, campeón de la América Latina, Bueno, o mejor presidente de la América Latina, meu amigo. No, bueno, y la economía. Así. vocês estão por dentro, estão de parabéns. Estão de parabéns. Então vamos lá, vamos tirar uma foto aqui, vamos ver como é que vai ficar. Um abraço. 1, 2, 3, sorriam!